Karon uban ni konyo kay mga ligot og dagat diri na ngadto sa pinakabag-ong resort sa Mabini, Davao de Oro. Kung dili lagi nako ingon ang lugar, dili mo kaingon nga nana si Mabini, abi nyug nasa Siargao, Cagaw. Mas gipili po nako diri nga mag-book nga resort kay perti ra duula dili pre sa Samal, Mate og sa Surigao, perting lagyo Ug ang isa sa nakanindot ani kay kung mag-book mo diri inyoha gid ang tibuok dagat, walay lain makasulod. Di pre sa uban nga mag-book ka ang room ra inyoha. Itudlo po nako sa inyo haron kung unsaon pagtimpla na yung lechon paksyo nga sobra patong Pasko. Tirada ya. Wa lagi. Pero natay tirada ron mga ligot og dagat kay perte man daghanag nangaligo di po ta magpaiwet syempre ato ginapalihi ag ligog dagat kay para magsunod-sunod na. Perte minduta sa CR diri adi gyud magpaiwet kay mao man akong giunag adto. Unya grabe gyud kay aesthetic, unya functional pagid ang mga shower o CR, grabe kalimpyo. Unya nakagwapo sa parking area kay nagyud diri sa sulod sa beach mismo. Safety kayo yung sakyanan. Kani nga resort pwede gyud mo 36 ka buok hantod 50 ka tawo makasulod diri pero kami upat ra mi ka buok. Gituyo na og buok ni kay kung magsagol-sagol pa mi dito sa ubang dagat perte na namong guuta. Lalim man ka ng design nila. Grabe ka aesthetic yun. Nya kompleto po na diri Nay aircon, nay sariling CR, nya nay wifi. Di gid mo mabalaka. Kay ang uban manggod mabalaka basta dagat gani wala na signal kani diri nagin ni wifi diri kay ang uban ba nga mag-uyab dili na sugdan lang uyab bisag ang pamilya ang kauban ug dili pa gid mo maigo dito sa katri sa ilalom napatay mahigdaan diri sa taas grabe daghanag maigo lagi so kami kay upat man mi nagbook an nagproblema mi kung unsaon mo paggamit ni tibok dagat so among gibuhat nagbalin-balhin lang gyud mi para dili pud masayang among bayad pero giuna ginakog tan-aw diri ang kusina kay mao gini pinaka-importante basta na yung mga tapok-tapok kay syempre diri gud ta magluto pareha ning lechon nga salin sa kong amigo kato pa ning Pasko pero amo gyud ning kay maayo man pagka-freezer niya, bugnaw pa kaayo. Lechon paksyo gipadulngan ani. Ang nakagwapo po rin kusina kay net ang bayanan. Mura ra nagluto sa inyong balay na imong mga amigo dira nga nagsinamok, igo ra mangutana niya mapaabot ra maluto. Pero sige lang kay iyaha man ning karne maulot ang manugo. Giandam ra ko ng mga lamas dira kay igo ra man ipang pansak unya sa karne. Simple ra kay atong lamas ani ahos, bombay ug atsal ra. Unya kanang paminta, madik sarap kung naa. Ug wala pwede ra. Perter gyud simpliha sa pagluto sa lechon paksyo kay igo ra mo pang butang ra tanan lamas. Ibutang ra mo ng ahos drag suka unya paminta ug kanang atsal. Unya syempre kanin toyo, unya og ang suka, pampabalanse sa templada. Unya nakalahi ani kay gibutangan tong mga tomas para mas mosamot og kalami. Unya gibutangan puno ng tubig para pangpabukal unya para motoy musagol sa mga templada. Unya kanin dahon sa paminta. Wala na. Paka na. Unya gituyo ginako palayo-layo diri gluto kay nabi akong mga amigo diri sa kilid basig pag-aksyon bukal na motilaw na. Unya og napon may mga isda nga bitbiton diri dili mo mabalaka kay na sila refrigerator diri Grabe na gud ko kompleto diri dagata ang kulang na lang gyud ang madayon yung ligo. Ug wala pod mo ice pwede ra niyo pabugnawan yung coke diri napoy water dispenser kung uhawan mo or gusto mo mag-init. Kwaknit na inom na kog tubig daan kani bukal naman ang lechon paksyo padulong na may mga mga adto mi dito sa function hall. Diri mi natuyo og kaon sa function hall kay para matuyok na mo ang tibok dagat gud di mi makanse. Kalamansi og kabalo naman gud mo basta sa kaon di gud ta pakanse mao nang gikuha gyud ako ning TL kay diri gud ang pinakalami nga parte butiti basta kay pag-inggit gyud ako sa lechon grabe kalami nakalimot ko nga katupam ning Pasko nga karne ana kanindot pud kaon basta exclusive nga dagat yung gadtuan walay lain manghimantay kun dili yung pamilya ra kabalo sila nga kusog gyud ka mo kaon mo nang di ka maulaw katong mga nag-ingon-ingon dira nga magsugod na sila diet karon 2026 gipang init man ganila lang mga sudan dira nga gipang freeze katong Pasko pagkaon mo karne dira ayaw mo kahadlok ayaw mo padala dira sa uban basag din na sila kay lahi mo kinabuhi balag manambok ka imuha bitaw ng lawas tabangan na to magpakaog karne kay mas dali mo encourage nga magkaog karne kaysa magkaog gulay palay unya sa kalami sa lechon paksyo nakalimot ko nga nagkaon day ko unya paghapon anak kay tugnaw naman kay panahon nag video na mi para bang painit sa ulo sa makadungog tungog ako lang po ning giadto ang room diri kay basig diri mi mga tulog kay para man guni sa master's bedroom unya upat mi nagtunga-tungag bayad ani upat mi matulog diri di gid magmahay ang matulog aning kwartuha kay grabe paggawas pa lang nimo perting ninduta sa imong view love you mao na kalahian basta exclusive yung dagat mingaw kay yung atubangan sa dagat unya dira sa pikas murag nasa India nagpista ang isa gid sa akong giganahan diri pag-ayo kanig yung sunset pagkahapon unya grabe pagkapino ang balas diri di pun magpaiwit unya kung pananglitan makabook manggaling mo diri inani jud nga vibes inyong ma-experience grabe kanindot basta kay akong maingon ra gyud diri wala jud ko nagmahay nga wa na mi nagadog layo diri mi nagbook kay perting ninduta mas mulami pag niliguan basta mulalom ang tubig kay perting tinawa ug tan-awa pud ang itsura sa balay-balay kung mag-post kag picture dira mura kag nasa Siargao kung mag-post kag picture sa Instagram samot naguro diri sa kusina ug sa CR ka mag-picture magbra-bra ka na mag-brep depende kung unsay suoton nimo unya samot ni diri sa gawas mura gyud Siargao ang porma inaani jud mga design kasagaran unya pag uli na mo grabe ang trafika salamat sorry love you amping happy new year